Donc les amis qui m'attafqna غنكملوا donc la question 23. Comment se nommer les enfants d'Oedipe؟ اذا كي شنو كيتسموا هذوك les enfants d'Oedipe؟ كما قلت لكم من عاودت لكم l'histoire ديال اوديب. قلت لكم بلي هو il a tué son père et se marié avec sa mère. Après متزوج هو sa mère ولدوا 4 enfants. ولدوا Antigone, Ismène, 2 filles, 2 garçons, Polynice et Éthéocle. Éthéocle et Polynice sont entretués donc راهم ماتوا. علاش باسكو راهم دابزوا على la trône. Donc هادشي كامل ces informations عقلوا عليهم parce que ça vous aide. D'accord. اذا les enfants تشوفين كاينه Antigone, Ismène, Polynice et Éthéocle. C'est là. C'est bon. On passe 24. Pourquoi Polynice et Éthéocle se sont-ils entretués؟ لاش تقاتلوا؟ هنا قلت لكم la trône. Éthéocle voulait tuer Antigone? Non. Ils se disputaient l'héritage. ما تدبزوش على الورث. داكوغ هما تدبزوا على حاجه هو العرش ديال leur père. داكوغ تدبزوا على حاجه وحده ما تدبزوش على l'héritage. C'est bon. l'héritage ما كان عنده حتى شي علاقه. Donc هما تدبزوا على la trône. Ils se disputaient le trône laissé par leur père. C'est ça. Merci. D'accord, هما تدبزوا على le trône. عقلوا عليها. Qu'est-ce que l'édit royal interdisaient sous peine de mort? شنو هو داك قال لك هنايا qu'on aime quiconque en dehors des liens de mariage, qu'on donne des honneurs funèbres à Polynice. Donc هنا شنو هي ديك الحاجه اللي كانت ممنوعه؟ شنو هي الحاجه اللي قال كريون؟ دونك لا لوا ديال كريون سي كو شنو هي الحاجه اللي قالها الا دارها شي واحد غادي تكون العقوبه ديالو سي لا بين دو مور اي il va mourir. شنو هي ديك الحاجه؟ شنو هي enterrer Polynice parce que Polynice c'était un traître pour lui, pour Thèbes. C'était un traître. Donc pour باش الحاجه اللي كانت باش انه شنو هي ديك لا لوا هي انه هي qu'on donne des honneurs funèbres. هي مراسم الدفن. داكوغ مراسم الدفن ce sont شي حاجه اللي honneur تكريم الميت هي دفنوه. كنقولوا اكرام الميت دفنه. اذا هنا حرمهم باش يدفنوا بولينيس. اون فوا شي واحد مشى واسيا باش يدفن بولينيس il va mourir. donc العقوبه ديالو c'est la mort, c'est la peine de mort. D'accord. 26. Pourquoi le corps de Polynice ne doit-il pas être recouvert de terre? Qui l'a interdit? علاش قال لك هذاك بولينيس ما خصوش يتدفن؟ يعني الجسم ديالو ما خصوش يتغطى بالتراب. وقال لك هي انتردي. شكون اللي انتردي هذا الشيء؟ دونك بعدا اول حاجه شكون اللي انتردي؟ سي كريون هو اللي عطى هاد لا لوا. اذا هنا كنقلعوا اوديب كنقلعوا هذيك كتبقى لنا لي ريبونس بي et سي. حاولوا ديروا هكا بي et سي. C'est Créon qui l'a interdit car Polynice est considéré comme un traître. Oui, comme un traître. Tania, c'est interdit parce que Polynice est considéré comme un rival. Donc, Naya, quelle est la bonne réponse? C'est un traître. قلت لكم بأن Polynice c'est un traître pour lui et pour Thèbes. On passe. Qui a enfreint l'interdiction? شكون اللي خرق القانون؟ Ou combien de fois? هنا غادي يقول لكم combien de fois Antigone a essayé d'enterrer son frère. Elle a tenté. عقلوا synonyme tenter essayer. تحاول هي tenter. هنا تلقاو في هاد الانتيغون غتستعملوا بزاف tenter. C'est un verbe donc tenter. Donc combien de fois Antigone a tenté d'enterrer son frère? On fera l'interdiction هي تخرق القانون donc خرقات داك المنع. دونك شكون هو بعدا؟ انتيغون هي اللي دارت. هنا غتلقاو انتيغون بقات لنا انتيغون 2 fois انتيغون 3 fois. quelle est la bonne réponse؟ واش 2 fois
حاولت enterrer son frère ou la 3 fois il a essayé. Donc c'est 2 fois. 2 fois. D'accord, عقلوا إلى 2 fois أن أنتيغون حاولت enterrer son frère. 28. À quel moment de la journée Antigone commet-elle les 2 infractions? فوقاش أنتيغون شحال كيكون في الوقت باش هي كتمشي كتخرق القانون؟ 2 مرات. المرة الأولى فوقاش كانت، والمرة الثانية فوقاش كانت. المرة الأولى كانت à 4 heures du matin. عقلتو من جات داخلة مع الصباح بكري لا نوريس وبقات كتهضر معاها باش انها عندها ان امون وقالت لها لا. عقلتو سي فو رابلي سي كو à 4 heures du matin. اي فوقاش لا دوزيام فوا صافي عقلتو على 4 heures du matin. ديك لا سين الاولى ما بين لا نوريس اي انتيغون. Mais la deuxième fois, c'était à midi. À midi, c'est la réponse A. C'est bon. 29. Antigone est surprise au petit matin. Alors qu'elle rentre, que venait-elle de faire dehors? شنو كانت كدير برا؟ اش كانت كدير برا؟ عطيوني لا ريبونس. برا كانت كتحاول enterrer son frère. D'accord. Combien de fois Antigone va-t-elle braver? Braver, c'est enfreint. C'est تخرق القانون. Braver l'interdit royal. À quelle heure est-elle arrêtée par les gardes? فوقاش هي حاولت تخرق هاد القانون و les gardes فوقاش شدوها. D'accord. هاد les questions راه ce sont très importants. عاودوا ديروهم وعاودوا شوفوا la vidéo. Donc فوقاش هي combien de fois قال لك خرقات القانون؟ c'était une fois. D'accord. c'était une fois. ومعاش الوقت اللي شدوها les gardes شدوها à midi. pardon. انا يلا قلت لكم 2 fois صحابي. c'est ça. قلت لكم 2 fois. يلا درنا 2 fois انها الى برافي لا لوا. يلا شرحناها ودابا كنقول لكم انا une fois. pardon. c'était 2 fois ou à midi. c'est bon. Qui a surpris Antigone alors qu'elle rentrait au palais à l'aube? شكون اللي تلاقات معاه من دخلت لو بالي؟ c'est la nourrice. D'accord. La première scène. Qui a surpris l'infraction commise par Antigone? À quel moment de la journée? سمحوا لي راني مقلوبة. مهم يلا فوقاش هاد لا كيسيون عطيوني لا ريبونس. c'est le garde هو اللي شافها. c'est à midi. D'accord. De quel objet Antigone s'est-elle servie pour enterrer Polynice? باش غتلقاو انها كانت عندها une petite pelle. c'est bon. Au nom de quelle loi Antigone conteste-t-elle l'autorité de Créon? إنا loi كانت هي؟ c'était quelle loi? Donc هنايا راه هادو ce sont قلت لكم des questions très importantes. c'est la loi divine. هي l'idée اللي كانت عندها. pourquoi elle va enterrer son frère? parce que هذاك c'est un droit. c'est un droit ديالو. il doit être enterré. وهي ما كيهمهاش واش c'est un traître ou bien لا. دونك هما تقاتلوا سي بون راه بجوج بهم ce sont des fautifs. دونك خاصهم بجوج بهم يتدفنوا. والليدة اللي كانت عندها دونك سي لا لوا ديفين. قلت لكم الليدة اللي كانت عندها سي كو انه الا بقى ما تدفنش راه كتبقى الروح ديالو في السماء معلقه. دونك هي خصها لا il va être enterré. هادشي علاش هي كتحاول. داكوغ. 35. quel acte commet Antigone pour mériter la mort? اشنو دارت باش تستحق الموت باش تموت؟ Elle a essayé d'organiser une révolte. là. هذا خوها. Elle a essayé de tuer Créon. non. Elle a essayé d'enterrer son frère. oui. D'accord. On passe. Que fait Antigone qui est pourtant punissable de mort? شنو دارت باش هي تدفن؟ donc elle a enterré son frère.
pourquoi le fait-elle elle a enterré son frère par amour. أنا يلا قلت لكم par devoir. D'accord? Par devoir, parce que c'est un droit. À quel châtiment Antigone a-t-elle été condamnée? شنو هاد العقاب ديالها هي؟ était lapidée هي يرجموها بالحجر. Non, c'était pas ça. شنو هي راه داروها في واحد الحفره، رماوها في حفره. à être murée dans un trou، داروها في واحد الحفره هي. De quelle façon Antigone meurt-elle؟ كي دارت ماتت أنتيغون؟ هادشي كامل راه كاين في لسان. كيفاش أنتيغون ماتت؟ واش elle se tranche la gorge؟ non، هادي c'est la mère de démon. D'accord. Elle meurt par asphyxie dans son trou. زعما تجي فاس في داك لو trou. Elle se pend. Elle se laisse mourir. بأي façon ماتت Antigone. Donc Antigone, elle se pend. هي شدت واحد لا corde وجي فات راسها pour ne pas attendre. Quel est le qualificatif qui peut s'appliquer à Antigone? Wesh, belle, frivole, soumise, obstinée. Donc ديما Antigone قلت لكم ديما أنتيغون كان يعتبرها تيتو كريون. دونك سيتي اوبستيني، راسها قاصح. on passe قال لك quels sont les trois adjectifs employés par le prologue pour qualifier Antigone؟ maigre، noiraude، renfermée. هادو خصكو تعقلوا عليه. Antigone la petite fille maigre، noiraude، enfermée. d'accord هادشي كامل قالوا. Quel est le bonheur pour Antigone؟ شنو هو le bonheur pour Antigone؟ واش vivre sans se soucier de l'avenir؟ هي ما كانتش كتسوق له. vivre ses rêves de l'enfance et d'adolescence. vivre toujours avec aimant. vivre avec ses frères et sœurs. شنو كان هو le bonheur بالنسبة لأنتيغون؟ c'était vivre ses rêves d'enfance et d'adolescence. Quel lien familial Antigone a-t-elle avec Créon? C'est sa nièce. Avec quel objet la terre a-t-elle été manipulée par Antigone pour couvrir le corps de son frère? Qu'est-ce qui caractérise cet objet? Une petite pelle, c'est une petite pelle qui appartenait à Polynice. D'accord. Qui sont les parents d'Antigone؟ شكون هما les parents d'Antigone؟ c'est Oedipe et Jocaste. Oedipe, Jocaste هي la mère. Comment se nomment les frères et sœurs d'Antigone؟ Ismène et Théocle, Polynice. À qui Antigone est-elle fiancée? C'est le fils de roi, au fils du roi. Quel lien de parenté Antigone a-t-elle avec Aimon? Aimon est son cousin. Quelle demande inattendue Aimon avait-il fait à Antigone? واش de devenir sa femme? Oui. هي ما كانتش متوقعة. Qui est Créon par rapport à Antigone? C'est son oncle. Sur la question qui dairait, quel cadeau Polynice avait-il fait à Antigone lorsqu'elle était petite? C'est une pelle. Pardon. قال لك لو كادو اللي عطاه لها بولينيس، عطاها اون فلور دو بابي راه كيجبدها لها بولينيس، كيجبدها لها كريون كيقولها لها. Que fait jurer Antigone à Aimon avant de le quitter? شنو دارت؟ Que fait jurer Antigone à Aimon؟ شنو حلفاتو؟ شنو باش ما يقول حتى une question pour ne pas dire aucune question. وهي قالت له sans poser une question. راه كاينه في لا سين.
Quelle raison donne Antigone à Aimon lorsqu'elle lui annonce qu'elle ne pourra pas l'épouser? شنو قالت له? Elle lui fait croire qu'elle aime un autre homme, là. Malade, قالت له, elle ne lui donne aucune justification, aucune explication. Donc la réponse juste, aucune explication. دونك وقفنا حد 52 غادي نكمل لكم ندير لكم واحد لا فيديو اخرى نكملوا فيهم لي كيسيون. دونك حاولوا تخدموا لي زامي، حاولوا ديروا دي زيكزامان. ان شاء الله غنديروا شي كوريكسيون. الا كنتم محتاجين لي طوناليتي عافاكم قولوا لي باش نديرهم لكم، وتفاعلوا معنا راه باش نقدر نحط لكم بزاف ديال لي فيديو، حيتاش ما كنلقاش التفاعل ديالكم. دونك سا مونكوراج با. يلا هو شي ابوني سبسكرايب ويلا وديروا كلشي. يلا بون كوراج، الله يعاونكم.